Is there anybody here from the Philippines? Ada di sini yang dari Would you Filipina? please come up, sister? Silakan maju ke depan yang dari Filipina. Both of you from the Philippines. Saudara-saudara yang dari Filipina. Thank you very much. Bapak Ibu di depan bisa kembali duduk di tempat masing-masing. The three of you from the Philippines, Ketiga dari saudara dari Filipina. please stand right here. All three of you. Tiga dari saudara. Listen, don't close your eyes, don't get so intense. Listen to me. Dengarkan saya, jangan tutup mata. The next Vice President of the Philippines, Wakil presiden yang berikutnya dari Filipina, you need to pray for God to choose the next Vice President of the Philippines, not the President. yes, Anda harus berdoa supaya Tuhan sendiri yang memilih wakil presiden berikutnya dari Filipina, bukan presidennya. Will be a person of great wisdom and influence. Agar dia menjadi orang yang sangat berpengaruh dan memiliki hikmat yang besar. Will be like a Joseph. Seperti Yusuf. Because the next president of the Philippines Oleh karena presiden berikutnya dari Filipina would not be as capable as the current one. tidak akan semampu yang sekarang. And that's why the next vice president of the Philippines, Oleh karenanya wakil presiden yang berikutnya dari Filipina, watch that person. awasi orang tersebut. Because that's the person whom God will strongly place his hands on. Karena itu kepada dialah tangan Tuhan itu kuat atasnya. The second thing, Hal kedua, among the military in the Philippines, di ketentaraan di Filipina, angkatan there is bersenjata, a very strong move of the Holy Spirit. terjadi satu lawatan Roh Kudus yang kuat sekali. If you don't know it already, God will bring people into your lives in the months ahead to confirm it. Kalau saudara belum mengetahui, maka dalam bulan-bulan mendatang Tuhan akan membawa orang-orang dalam hidup Anda untuk saudara bisa mengetahui itu. There's a strong move of the Spirit in the midst of the Philippine army. Terjadi satu kegerakan Roh Kudus yang kuat sekali di tengah-tengah ketentaraan Filipina. Because that is one segment of society Oleh karena itu memang pernyataan dari masyarakat which has not totally being touched by the Lord in the move of the Spirit up to this point. yang memang belum dijamah secara total oleh Allah di dalam kegerakan Roh Kudus sampai saat ini. I see fellowships being set right across inside the organization of the military. Saya melihat terjadi persekutuan-persekutuan doa yang terjadi di mana-mana di dalam tubuh ketentaraan Filipina. Two industries Dua industri that I see God placing his hand on in the Philippines. yang saya lihat tangan Tuhan itu ditaruh di situ di Filipina. First one is construction. Yang pertama adalah industri konstruksi. There's going to be a boom in the Philippines in Terjadi construction. booming di dalam industri I don't know how you can profit from it, Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapat keuntungan dari hal itu. but there is coming a boom in the construction sector in the Philippines. Tetapi akan terjadi satu booming di dalam konstruksi Filipina. And the second thing is Yang kedua adalah the services section of the economy in the Philippines. dan section pelayanan ekonomi di Filipina The services contribution to the economic growth in the Philippines. dan satu kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Filipina It is going to be greater in the years ahead. akan menjadi lebih besar di tahun-tahun mendatang. Father, Papa, sister, saudari, the word of the Lord. firman Tuhan. I see you bringing the word of the Lord in a very sharp way. Aku melihat engkau membawa firman Tuhan, pesan Tuhan secara tajam sekali In a very accurate way. dan sangat tepat. And I see people in an SOS emergency situation. Dan aku melihat orang-orang dalam situasi yang gawat. And the Lord has used you in the past and He is going to continue to use you. Tuhan sudah memakai engkau di masa lalu dan dia akan terus memakai engkau. Some people in the 11th hour of an emergency situation. Ada orang-orang yang sedang ada di jam 11 dalam situasi yang gawat. And God has used you to stay the hand of the clock.
Dan Tuhan sudah memakai engkau untuk tetap menahan tanganmu itu, jam itu. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Let the spirit of intercession and the revelatory gifts Dan biar roh syafaat itu in Jesus' name di dalam nama Yesus. receive that impartation. Terimalah impartasi itu. Father, release it over her from the top of her head to the tip of her toes. Bapa, lepaskan kepada dia dari atas ujung kepala sampai ke ujung kaki. And I also see that you have a ministry of compassion. You have distributed much Dan to those that are of lower level society. Dan aku melihat engkau mempunyai pelayanan belas kasihan. Engkau sudah banyak menyalurkan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Setia. A loyal one who has served Engkau yang setia yang sudah mendengar under the leadership of others. di bawah kepemimpinan yang Oh lain. Father, refresh her. Bapa, segarkan dia. Like a Martha she has been, Lord. Give her greater intimacy, Father, with you. Dan seperti Marta dia sudah seperti itu Tuhan. Tapi sekarang berikan kepadamu keintiman yang lebih lagi bersama dengan engkau. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. release your anointing over my sister here as well, Lord. Lepaskan urapanmu kepada saudariku ini juga Tuhan. There's a lot of creative gifts and artistic gifts within you. Artistic and creative gifts. Dan Tuhan memberikan kepadamu karunia artis, seni dan kreatif. That God is going to cause Dan Tuhan akan membuat for it to come forth. agar engkau untuk maju. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Sister, in about 8-9 months from now, Kira-kira 8 sampai 9 bulan sejak sekarang. the door that you have been knocking on for some time now, Dan pintu yang telah engkau ketuk it is going to open itu wide akan for you. terbuka lebar bagimu. You know that no man can open it, no man can shut it because God has opened it for you. Engkau tahu tidak ada manusia yang bisa membukanya, tidak ada yang bisa menutupnya oleh karena Tuhanlah yang sudah membukanya bagimu. And the Lord would have you know, Dan Tuhan ingin engkau tahu walk through it. dan masuklah. Do not hesitate Jangan ragu-ragu because the Lord oleh karena Tuhan will give rich provision memberikan satu persediaan yang kaya for you in that area. bagimu untuk hal itu. But the three of you, any one of you here, I just keep picking it up. I want to just check it with you. Dan ketiga saudara di sini, siapapun juga yang di sini, saya cuma menangkap itu dan saya memeriksanya dengan saudara. Does Hong Kong mean anything to any of you? Apakah Hong Kong? ya confirm? Both of you? Okay, lift your hands to the Lord. Angkat tangan kepada Tuhan. Lord, I don't know what two Filipinas are doing in Hong Kong. I don't know what Hong Kong has to do with them, Lord. Tuhan, aku tidak tahu apa yang kedua saudari Filipina ini lakukan di Hong Kong. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka di Hong Kong. But Father, I ask Tetapi Bapa, aku meminta. I ask for access. Aku meminta satu jalan masuk. I ask for free entry. Dan aku minta satu jalan masuk yang bebas. For right connections. Satu koneksi-koneksi yang tepat. And I ask for the setting up of a venture, Lord. Dan saya minta agar engkau menyusun satu venture, satu landasannya Tuhan. That will have faithful partners. Yang agar mereka mempunyai satu mitra yang setia. That this will be a blessing, it will be a kingdom business. Sehingga ini akan menjadi berkat dan menjadi bisnis kerajaan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. How many of you here feel